On-site date tomorrow. Nag-booking ko, ato gani kong digos no, kaya mag-booking ko Chris Bill. Ano naman? 24 hours. Date. Araw ng mga puso. Kinahanglan ang puso, iabot ang inyong puso, duha ka buok. By 24 hours. Mag-date ni karon guys. Valentine's date with the family. Ugma pa. Karon, kita ron kay lahi man tomorrow. By pair man tomorrow. Karon kay by family. Ato kong digos, booking ko sa Chris Bill, mag-reserve ko isa ka kwarto. Karon by family sa ang date karon guys. We're going to Digos kay mag-dinner me. Dinner niya. Ato ko Chris Bill, magpabuko daan o kuan. Kwarto. 1 quart. 1 room. With 24 hours. Wala putol-putol na guys. Sa una guys, ulitaw ko sa una guys, sa Davao, agdaw po ko nagpuyo. 90s guys, mao ni sikat sa una. Kani nga kuan karon mao na po daw akong buhion guys. Buhion daw niya guys. Mao na po ni nga kuan. Nindot kay guys. Dili buhion. Mao na po ni kuan guys, nindot kay guys. Pwede all around ni guys. Pwede ka sa kwarto, pwede ka sa imong garden, pwede ka sa imong maglaglaag ka. Di mo lang labahan niya. Kuan, pwede. All around ni siya, guys. Katong shoutout ay taga-Ladiras, guys. Manglakaw na mi. Mingkay. Ming, aliming. Ming. Magkausa na mong iring. Mingkay. Bikas pa. Dara mong pinaka-uing igsoon guys. Dara guys. Abot siya guys, gikan siya sa inyong eskwelahan guys. Guys. Ano ko? Na emergency. Wala mo na guys, sabay ang panangil ma'am, emergency daw ma'am. Ayun na yapit bitaw. Uy, post manggupo with the family. Pogi man ka ayo akong dali. Grabe. Toki. Ada na, pakpakan mo. Gamay lang ang rice guys. Kay Oh. Grabe daddy oh. Sana all palaging ganito. It all you can permit among dinner guys. Sana all. Ang sarap. Ano sa panir? Panir sa lechon? Oo, gani. Ako doon. Nami ka ng lechon guys. Nakalaan gani ko. Ano ba ka? Ano ba ka? Ito niya ito. Talaga ani. Mapala ka bulang ani. Maoto na po din ani. Magkakain ko. Piling na dito ka translator. Translator ka dad. Anong video doon? Sabi, kapita na. Tubig niyo mo. Thank you. Ano dito yung Valentine's guys? Ipakaon ba ko guys?
tagaan mo mahilis. Mabuntagan niya ko isa kinaon na ni kay mahilis mo ko kinaon. Tino ko punit ng Glinson ug silaw ni ron. Picture. Ay, ako na mo dito. Gagaw. Uy. Gagaw sila. Iyo anak ko. Gagaw sila kon. Kaninyo ba? Ang sarap dito guys. Sige. Sarap dito guys. Kung makain ka pa, bigyan pa lang patunaw guys. Patunaw. Bisaya na lang gudan. Don't you try more. But banday ka sang. Trying hard, hindi ka. Oo, serious lang guys. Akong balibaran guys. Tingnan ako pero nag-out doon eh. Hindi lang po. Ay, gawa di kayo. Bilis yun na guys. Kaya po na po Wilson naman guys. Pinilaw guys. Ikrito pa na guys. Hindi tayo. Nakahilis din nga. Lagi yan guys. Uy. Bulakan ninig ka ng litson guys. O kinilaw. Dati ko dad hatawag messenger. Pwede ko early out ko. Ano klase? Ano sige ko no. Kaya nga naman kung ay emergency. Nako si Dad. Di ay bambang. Di mungkot. Ito may emergency mong gikuan. Wala na po na. Hindi mo ka dapat mag-ask kung saan emergency sa person. It's inappropriate. You know what's inappropriate? That? I know. What? Don't tell me. I know what is normal person. What? I know. I told him it's inappropriate to ask a person Personal emergency. their personal That's very emergency. That's personal. inappropriate. So, do you know what's inappropriate? Yeah. What? In a person, it's because I go to eating. Another. Okay. Another I will wow. absent from circle because I will go to the eating to one. Ay, kapapakinanak mo. Tama na, Dad. Every. Ay, doon ang nagipag-on din. Litro ba gihata? Litro pa yata. Lo size pamanggod. Mother, we'll finish this. Where are you going to? Isabel and Big It. I will book for tomorrow. Giyawa, oy. Asa di mo mag-date tugma? It's the same your mother. It's Big It or Isabel. I will go Yung to date? book now to 24 hours for tomorrow. What? It's the same your mother. It's the same. This one to go to. Ano say it's the same? Another English. Another English. Not If you inappropriate. want to your mother, if you want to book the Isabel or Big It, And then? I will go. Ano ba siya ganyan? I will go kwarto. Quart. What's the English of kwarto? Room. Kawala na siya. I will make to another Classroom? child. I will give you another brother. No! Brother said, No! you cannot give me, I will give you. Huh? Huh? Cannot give me, I will give you. Sige na kag-English. Ilahan na kayo nga. Ilahan na kag-English. Sige na kag-English dira. Among papa guys, murag. Among papa kay murag ika-50 na siya nagbalik-balik guys. Lugi! Kayo ang buffet. Grabe chud. Last na ha. Kapoy kay magatiman og amahan Itagaan mo guys. kung nagpagpahilis. Itagaan ko lang pagpahilis. Dili, Bagoro ko dapat. nagkuhan. Amo to sa Nahilis naman eh. Kuha na po ko. Ginilaw guys. Saan?
Kabalong lagi sa Okay, i-live na ko titi. Ay, nakag-live lang. Anak ko ba kay para i-post? Tapos, O gusto mo ninyo guys, video man nila. o gusto ninyo guys, ari mo sa Itilukan, inuman nyo kaon, order mo beer, kanduay, chat mo sa Daplin, kung alam mo rin pulutan, save na guys. No. If you drink with pulutan na guys. Thank you, Ma'am. Ma'am, Nick, bye. I will back. Thank you. Dara ba o diri o. Ito ni kon diri o. Sama ni sang muro matag. Sige. Ras guys. Oh, sama ni. Boss Buffet guys. Hello, guys. We are here at Boss Buffet. Boss Buffet guys. Ari mo guys. Ah, grabe sobra no pero. Uber naman na ima. Saan gunit yung papa bakit mo tabok? Gunit naman gunit. Bata guys. Terus nga sang, terus nga. Terus nga. Sabi ka. Hala, hala. Kit-kit